देखते हैं क्या है इसमें। चलो नहीं देखा যাচ্ছে তো আমাদের খোলা তো ইজি হবে। আমার কাছে ডান या আসতে পারো কিন্তু खोल क्यों नहीं रहा है? क्या होगा इसमें? कुछ तो है। तुम मामा तो 12:30 দিয়েছিলে। ও মাই গড वाओ এত বড়। পিছে দিকে দেখো ভীষণ বড়। একটু আর মাম্মা এখানে জানা আমি জলের বোতলটা রাখতে পারবো। ঠিক আছে দেখাই।